Hi, welcome back to our at-home retreat. Hai, selamat datang kembali di retreat di rumah kita. And again, thank you, Shopping, for translating. Dan sekali lagi terima kasih kepada This is Xiaobing session untuk number 18, menerjemahkan. Ini adalah sesi and nomor we have called it 18 One Wheel, Two Lives. dan kita memberi judul Satu Roda Dua And Kehidupan. the picture I chose was a human being Dan gambar yang saya pilih adalah manusia sort of becoming like a superhero. yang seperti superhero. Now, sometimes I use superhero pictures to represent a person who's very good and inspires other people. Terkadang saya menggunakan gambar superhero untuk mewakili seseorang yang sangat baik dan menginspirasi orang lain. But in this drawing, Tetapi dalam gambar ini, we are talking about a human being who would like to be reborn in the Deva realm where people, look like superheroes, but then they have terrible deaths there. Okay. Tetapi dalam gambar ini kita berbicara tentang manusia yang ingin dilahirkan kembali di alam Deva, tempat orang terlihat seperti superhero, So tetapi we've been dengan talking kematian yang about mengerikan. sections of the Wheel of Life. Jadi kita sudah berbicara tentang bagian-bagian dari roda And kehidupan, we kind of felt, it kind of feels to you, doesn't it, that one Wheel of Life from 1 o'clock to 12 o'clock, that should be one lifetime. kita sepertinya merasa Anda bisa merasakannya bukan di satu roda kehidupan mulai dari jam 1 sampai 12, itu seharusnya satu But then we kehidupan. learned it's more complicated than that. Tapi kemudian kita belajar itu lebih And we rumit saw dari itu. that link number 11, which is rebirth, and link number 12, which is aging and death. Dan kita melihat tautan nomor 11 yang merupakan kelahiran kembali dan tautan 12 yang adalah usia Just tua dan two links mati. can be a whole lifetime. Hanya dua tautan itu bisa seumur hidup. So a very famous question comes up in the ancient books. Jadi pertanyaan yang sangat terkenal muncul di buku-buku How kuno, many lifetimes does it take to get through the whole wheel one time? berapa banyak masa hidup yang dibutuhkan untuk melewati seluruh roda And it's sekali not putaran? just a philosophical question. Dan ini bukan hanya sebuah pertanyaan filosofis. We have to go through these next two classes. Kita harus masuk melalui dua kelas berikutnya. We have to talk about how many lifetimes can be in one wheel. Kita harus berbicara tentang berapa banyak masa hidup yang diperlukan satu Because we're going to putaran, find out something amazing about that wheel. karena kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa tentang roda. And that's that, if you look at a wheel of life, it's going like this, Dan itu jika Anda melihat sebuah roda then kehidupan, that itu will akan trigger seperti ini. another set of links. Kemudian itu akan memicu sebuah set tautan. And then this one will trigger another set of links. Dan kemudian yang satu ini akan And then memicu there'll set be some tautan yang links, lain. three there, three there, three there, three there. A few weeks in your wheel of life. Weeks, yeah. Dan kemudian akan ada beberapa tautan, tiga di sana, tiga di sana, tiga di sana, beberapa minggu di minggu roda kehidupan It can be Anda. triggering many lifetimes. Hal ini dapat memicu banyak masa And many hidup, lifetimes can go into one life. dan banyak masa hidup bisa masuk ke satu kehidupan. I like to think of it like the inside of a fine watch, a mechanical watch. Saya ingin memikirkan itu seperti sebuah jam tangan yang bagus, sebuah jam tangan mekanik. So we're going there. Jadi kita akan ke sana. We'll talk about that watch later. Kita akan berbicara tentang jam tangan itu But first, nanti. let's just see how can just two lifetimes fit in one wheel. Tapi pertama-tama, mari kita melihat bagaimana bisa memasukkan dua masa hidup ke dalam satu roda. So let's go to the text. Jadi mari kita masuk ke teks. And it says, Tena sakyewa tabulatsana. Let's take the case of a human being who wants to be born as a deva, like a pleasure being. Mari kita mengambil contoh manusia yang ingin dilahirkan sebagai dewa, seperti makhluk Well, first we berkenikmatan. have, and then we'll go to Dekona la Mombe Marikpa. First you have Dekona la Mombe Marikpa means Tattva. You don't understand Tattva. Tattva means the way the world is. Pertama, Anda memiliki tatva, Anda tidak mengerti tatva. Tatva berarti cara dunia ini. Again, let's go back to the kitchen.
Sekali lagi, mari kita kembali ke dapur. To the first moment after the wife walks in the kitchen. Ke saat pertama setelah istri masuk ke dapur, She doesn't say anything. dia tidak She mengatakan just wants a apa-apa, hug. dia hanya ingin sebuah And pelukan. suddenly her husband blurts out, "You're so stupid." Dan kemudian tiba-tiba suaminya berkata tanpa berpikir, Anda Then begitu what does she bodoh. say? Lalu apa yang dia katakan? Saya Yeah, tidak bodoh, Anda yang bodoh. that's link Belum, number 2. itu What's link tautan number nomor 1? 2. Apa link Yeah, nomor I didn't do 1? anything. Saya He was tidak melakukan yelling at me. apa-apa. Ya, tidak melakukan apa-apa. Dan dia Yeah, I berteriak didn't pada do saya. anything. He yelled at Ya, me. saya tidak melakukan apa-apa. Dia berteriak pada saya. That's link number 1. Itu tautan nomor It's 1. called misunderstanding. Ini disebut salah She paham. doesn't realize Dia tidak menyadari his explosion is coming because she yelled at her kids last week. letupan suaminya datang karena dia berteriak pada anak-anaknya minggu lalu. So, one act of misunderstanding in the kitchen, Jadi, satu tindakan kesalahpahaman di it can dapur throw itu bisa melempar proyeksi a whole another lifetime. seluruh kehidupan lain. And in the example here, Marikpe Wang Ki, that misunderstanding in the kitchen, Dan dalam contoh di sini kesalahpahaman di dapur, like yawa penji ki kenin yonggyo ki le, it throws, it triggers a special kind of karma. dia melemparkan ini memicu semacam karma Now, khusus. karma can be divided countless ways. Sekarang karma bisa dibagi dengan cara yang tak terhitung jumlahnya. In fact, our mixed nuts translator group Dan kelompok penerjemah mixed nut, kacang is campuran, translating several books called All the Many Ways You Can Divide Karma. kami menerjemahkan beberapa buku yang disebut semua cara Anda bisa membagi karma. But there's a very famous division into 3 kinds of karma. Tapi ada divisi sangat terkenal di dalam 3 jenis karma. Number 1, Nomor 1, Tonggyörkile. Tonggyörkile. Means karma which is so powerful that you will see the result in this life before you die. Berarti karma yang begitu kuat sehingga Anda akan melihat hasilnya di hidup ini sebelum Anda mati. Kedua, Gene Nyongyörkile. Gene Karma Nyongyörkile, which will create your very next life. karma yang akan menciptakan kehidupan Anda berikutnya. Then what's called Shenla Tonggyörkile means Lalu karma which will Sela create Nyongyörkile, all or many lives after the next life. berarti karma yang akan membuat semua atau banyak kehidupan setelah kehidupan berikutnya. So in this case, the Larmian book is talking about Gene Nyongyörkile. You're creating karma which will throw your very next life. Jadi dalam kasus ini, buku ini mengatakan, buku Lamrim membicarakan tentang Anda akan membuat karma yang melemparkan And the kehidupan Anda example here selanjutnya. is a life as a deva or a pleasure being. Dan contoh di sini adalah hidup sebagai deva atau makhluk kenikmatan. Now I have to change my story Sekarang saya harus Okay. mengubah cerita saya, oke? because you cannot be born as a pleasure being from yelling at your husband. Karena Anda tidak dapat dilahirkan sebagai makhluk kenikmatan dengan cara berteriak So- pada suami Anda. She must have come in the kitchen and said, "Honey, you're the most special person in my life." Jadi si istri seharusnya masuk ke dapur dan berkata, sayang, Anda orang yang paling istimewa di hidup saya. Because he gave her a big hug. Karena si suami memberinya pelukan besar. But actually, she should say, "I didn't do anything," and he gave me a hug. Tapi sebenarnya si istri harus mengatakan, saya So tidak melakukan she apa-apa, doesn't tapi understand. dia memeluk saya. The hug she got from her husband is coming from hugging her kids last week. Jadi si istri tidak mengerti pelukan yang dia dapatkan dari suami So berasal she's dari memeluk saying something anak-anaknya nice. minggu lalu. "Oh, I love you. Thank you for the hug, honey." Jadi dia mengatakan sesuatu yang indah, oh saya cinta Anda. Terima kasih atas But pelukannya sayang. still, she's saying it because of link number 1. She doesn't really understand. Tapi tetap saja si istri mengatakan itu karena tautan nomor 1, dia tidak benar-benar mengerti. So without understanding the hug
came from a seed in her mind from giving her kids a hug last week. Jadi tanpa memahami pelukan datang dari bibit dalam pikiran sewaktu memberikan anak-anaknya She pelukan minggu reacts in lalu, a positive way and says, I love you, honey, thank you. dia bereaksi dengan cara positif dan berkata, saya mencintai Anda, sayang. Terima kasih. And she plants a new seed. Dan dia menanam bibit baru. Where? Di mana? $50. $50. More exact. Lebih tepat. Where? Where Di did she mana? plant the seed? Di mana dia menanam? Tim? Tim? Di dapur? Bukan. She plants the seed on the first half of link number 3. Dia menanam bibit pada setengah bagian pertama dari tautan nomor 3. That's where she plants her seed. Oke, disitulah si istri menanam bibitnya. Then derke nachi marungyam de menansoki dumba chepani. And then later she says, wow, I made some good karma. I was nice to my husband. Dan kemudian dia bilang, wow, saya membuat karma yang baik. Saya baik pada suami saya. I pray that good karma will make me a deva in my next life. Saya berdoa bahwa karma baik akan membuat saya deva di hidup And in berikut this saya. example, Dan dalam contoh ini, that's the arming the karma at link number 8. It's like the water on the seed. itu mempersenjatai karma di tautan nomor 8. Itu seperti air terhadap bibit. Dumba deni cheru tsambani. And then if she feels that wish more and more, Dan kemudian jika dia merasa bahwa keinginan semakin it banyak, becomes almost like obsession with her. Oh, that good karma should make me a pleasure being in my next life. menjadi hampir seperti obsesi untuknya. Oh, karma yang baik itu seharusnya membuat saya senang berada di kehidupan saya Then she's berikutnya. putting fertilizer, link number 9, on that karma also. Lalu dia meletakkan pupuk tautan nomor 9 di karma itu juga. And because of those two, water and fertilizer, Dan karena keduanya, air dan pupuk, the karma that she planted in the kitchen at link number 2, karma yang dia tanam di dapur di tautan nomor 2, it becomes very, very powerful, fat seed ready to break open. menjadi sangat-sangat kuat, bibit gemuk siap untuk terbuka. And we call it, here it says chikar, in the moment of her death, right? In the last moment of her awareness of this world. Dan kita menyebutnya di sini dikatakan cikar pada saat kematiannya tepat. Pada saat-saat terakhir kesadarannya atas Those dunia ini, wishes to go to a certain future, keinginan mereka untuk menuju ke masa depan they tertentu, make the good karma seed fat. mereka membuat karma gemuk yang baik, Teni penge suchepele, and that seed becomes definite. It will open into a pleasure being's rebirth. dan bibit itu menjadi tak tergoyahkan, itu akan membuka menjadi kelahiran di alam makhluk kenikmatan. So, our author summarizes. Jadi penulis kita meringkas, If you think about it, jika Anda berpikir tentang itu, we've had like 2.5 archers. kita memiliki seperti 2,5 Tuna. pelempar, pemanah. Number 2,5. Nomor She 1, misunderstood her husband. dia salah paham pada suaminya. Number 2, Nomor but she 2, gave him a very beautiful hug. tapi dia memberinya sebuah pelukan. Number 3, Nomor in that 3, moment she imprinted a seed on her mind. pada saat itu dia menanamkan bibit dalam pikirannya. Now, so that's kind of 3 links. Sekarang, jadi itu seperti 3 And then 3 tautan, more links are like the factory. dan kemudian 3 tautan lagi seperti pabrik. She misunderstand. Well, let's say Dia salah paham, she has a feelings about the seed, really. kita sebut dia mempunyai sebuah perasaan She tentang bibit. wants them. She's doing like coffee meditation where that seed should open. Sebenarnya si istri ingin dia melakukan seperti coffee meditasi First saat coffee bibit meditation. seharusnya terbuka. Coffee Stronger meditasi pertama, meditation, coffee meditation. meditasi lebih kuat, And coffee then the meditasi yang seed kuat, is fat and ready to open. dan kemudian bibit gemuk dan siap untuk terbuka.
Those 6 links, Semua 6 tautan, 3 archer links, 3 tautan pemanah, 3 links which make the seed ready to explode. 3 tautan yang membuat bibit siap meledak. Those 6 of the 12 links are happening in the first life. 6 dari 12 tautan yang terjadi di hidup pertama. Dene chima sarke, and then that seed breaks open and she goes into a new life. Dan kemudian bibit itu terbuka dan dia menuju And ke she sebuah hidup becomes that baru. pleasure being, Deva. Dan dia menjadi makhluk kenikmatan, Deva. We call Deva or temporary pleasure life. Kita menyebutnya Deva atau hidup kenikmatan sementara. It can last for 1,000,000 years. Hal ini dapat berlangsung selama And 1 it's juta very, tahun very pleasant, and you look like Iron Man or Superwoman or... dan itu sangat-sangat menyenangkan dan Anda terlihat seperti Iron Man atau Superman atau sesuatu. But when you die, Tapi ketika Anda mati, you always go to hell. Anda selalu masuk Oh, neraka. why? Oh, kenapa? You burned up all your good karma. Anda membakar habis semua karma So baik we think Anda. it's like something you should avoid, that kind of Deva rebirth. Jadi kami pikir itu seperti sesuatu yang harus Anda hindari. They're Sejenis just kelahiran having kembali fun. Dewa. Mereka hanya They don't try bersenang-senang. to improve themselves. Mereka tidak mencoba untuk They memperbaharui don't diri learn sendiri. more. Mereka tidak belajar They lebih. kill their old good karma. Mereka membunuh karma baik tua It's like mereka. very wealthy children in this world. Hal ini seperti anak-anak sangat kaya di dunia ini. Oftentimes they spend their whole life using money without working. Seringkali mereka menghabiskan seluruh hidup menggunakan uang tanpa bekerja. Chima Sarkewana, so let's say she's reborn like she wished. Jadi katakanlah dia terlahir kembali seperti yang dia inginkan. So what links are gonna happen in the second life? Jadi apa tautan yang akan terjadi di kehidupan kedua? Mingsuk, to the body and mind entering the mom's womb. Number 4. Nomor 4, tautan nomor The 4, body and mind entering the mother's womb. tubuh dan pikiran memasuki rahim ibu. Then link number 5. Kemudian tautan nomor 5, Her ears, eyes, nose, they are forming. telinga, mata, hidung, dia Link semuanya number 6. terbentuk. Tautan Because of nomor 6, those sense organs, she will make contact with the outside world. karena semua organ indera, dia akan melakukan Then kontak dengan dunia automatically luar. link number 7. Kemudian secara otomatis She will tautan nomor start to 7, have pleasant experiences and she will start to have unpleasant experiences. dia akan mulai mengalami pengalaman menyenangkan dan dia akan mulai mengalami And pengalaman yang tidak 4, 5, menyenangkan. 6, 7. Those 4 links, Dan 4, 5, 6, 7, 4 tautan, and you can kind of throw in half of her link number 3 too. Consciousness. Anda bisa sepertinya terlempar setengah ke tautan nomor 3. They are going to turn into Kewa and Gashi. They're going Mereka to turn akan into berubah link menjadi 11 and Kewa link dan 12. Gashi. Mereka akan menjadi tautan 11 dan tautan are 12. A whole life. Mereka adalah seluruh Those hidup. 4, or maybe Semua 5. 4 atau mungkin 5. Yeah, and the whole life is the 2 links. Seluruh hidup Birth adalah 2 and tautan, aging and kelahiran dan penuaan dan kematian. Okay, so we have 6 resulting links. Oke, jadi kita memiliki 6 tautan hasil. Chima Saiten la de la Zopate. Those 6 links are finished in the Deva birth. Keenam tautan tersebut selesai di kelahiran Deva. So we had 6 links in the first life as a human and 6 links in the second life as a Deva. Jadi kita memiliki 6 tautan di kehidupan pertama sebagai manusia dan 6 tautan di kehidupan kedua sebagai Deva. And this is the way in which 2 lifetimes can be finished in one wheel. Dan ini cara di mana 2 kehidupan dapat selesai dalam satu roda. But I ask you to think about something. Tapi saya meminta Anda untuk berpikir tentang sesuatu.
And this is a little deeper. Dan ini sedikit lebih dalam. Is it possible Apakah itu that the mungkin karma she plants in one life bahwa karma yang si is istri tanam not di satu kehidupan watered for a tidak few more diberi lives? air untuk beberapa Like kehidupan, it's just sitting there. seperti bibitnya hanya diam di Is it sana? possible you could plant a Apakah seed mungkin Anda bisa today menanam bibit hari and ini it will take 3 lifetimes dan itu before akan that seed mengambil gets watered? 3 masa hidup sebelum bibitnya diberi air? Is it possible to plant a seed today? Apakah mungkin untuk Or have a menanam seed? bibit hari There's a ini seed, okay, in atau Siberia. memiliki bibit? Ada bibit di Siberia, di Rusia, It's a special flower. sebuah bunga khusus. They found one in the ice which has been there for 31,000 years. Mereka menemukan satu di dalam es yang telah ada selama 31.000 And they tahun. planted it and they put water on it. Dan mereka menanamnya dan mereka And it menaruh grew air di a flower atasnya. after 31,000 years. Dan bunga muncul setelah 31.000 tahun. So is it possible that might take more wheels before it opens? Jadi apakah mungkin bahwa mungkin butuh lebih banyak roda sebelum dia terbuka? And we have to think about it. Kita harus But in memikirkannya. today's example, Tapi di hari ini contohnya, 6 links in the first line, 6 tautan dalam kehidupan 6 links pertama, in the second line, 6 tautan dalam kehidupan kedua, 12 links in 2 lives. 12 tautan di 2 kehidupan. Now, there's a special expression in Tibetan that you should know. If you want to go deeper. Sekarang ada ekspresi yang istimewa dalam bahasa Tibet bahwa Anda harus tahu By the way, if jika you Anda don't ingin want to masuk go lebih dalam. deeper, go get a pamshe. Ngomong-ngomong, jika Anda tidak ingin masuk lebih dalam, dapatkan It's a pamse. special Pamse. Tibetan word called pamshe. Ini adalah kata Tibet khusus yang disebut Pamshe pamse. means go find a teacher who didn't have much training. Pamse berarti mencari seseorang guru yang tidak memiliki banyak And they'll pelatihan, say, be nice. dan mereka akan berkata, Anda tahu, bersikaplah baik. Just do your money, payment. Anda tahu, lakukan And, melakukan Om Mani everything will be Padme Hum, dan semuanya akan baik-baik If that's saja. enough for you, Jika itu cukup bagi Anda, then you don't need this long run. maka Anda tidak perlu lamrim ini, but- oke? I'm trying to get you to understand the inside of the clock. Tapi saya coba untuk membuat Anda memahami ke How dalam does each jam, piece work? bagaimana masing-masing potongan Because to bekerja. change that clock, Karena untuk mengubah jam itu, marmahata for $50, marmahatta untuk 50, you have to know titik the pembunuhan. strike point. Anda harus tahu titik pukulannya. If you want to, it's a terrible example, but it's in the scripture. If you want to kill a Jika human in Anda 2 ingin, seconds, itu contoh mengerikan, tetapi di dalam kitab suci, jika Anda ingin membunuh Like manusia those dalam Kung Fu 2 master. detik, seperti Kung Fu Master, cut this vein right here. memotong pembuluh darah di And the sini, person has to die. You cannot fix it. dan orang pasti mati. They Anda have to tidak die in bisa 2 minutes. memperbaikinya. Mereka pasti mati I dalam have 2 a menit. friend, Saya he mempunyai was teman, building a house. dia sedang membangun He rumah, fell down. dia jatuh, Then a nail scratched him here. kemudian paku menggores dia di sini. And he was standing next to his wife. Dan dia berdiri di sebelah istrinya. And he died in 2 minutes. Dan dia meninggal dalam And 2 menit. she couldn't do anything. Dan dia, istrinya, tidak bisa Okay, berbuat so- apa-apa. We want to kill the wheel. Oke, jadi kita ingin So you membunuh have to roda. understand the anatomy of samsara. Sehingga Anda harus memahami anatomi dari sansara. And where's the exact place you have to cut your suffering. Dan di mana tempat yang tepat yang Anda harus memotong So penderitaan that's why we're Anda. doing all this detail. Jadi itu sebabnya kita melakukan semua Okay. detail ini, oke? So anyway, the word I wanted to say, Tendel Sarchik. Jadi kata yang saya ingin katakan, It Tendel means Sarchik, one time through the 12. berarti satu kali melalui One time 12, through the 12. satu kali melalui 12. I didn't say wheel.
Saya tidak mengatakan I roda. said one time through the 12. Saya We don't berkata know which satu 12. kali melalui 12. Kita tidak tahu And we'll 12 talk yang more about mana. Dan kita akan berbicara lebih banyak tentang hal itu. it. We'll talk about it later. Kita akan Okay, membicarakannya last thing nanti. today. Oke, hal terakhir hari ini. Okay, that was with taking a good rebirth. Oke, itu dengan mengambil So let's kelahiran yang talk about baik. a bad rebirth. Jadi mari kita bicara tentang We call kelahiran yang Nyendro baik. means lower realms. Kita menyebutnya Nyendro, artinya 3 alam kinds. lebih rendah, 3 jenis, Animal, binatang, hungry ghost, setan hell. kelaparan, Okay, neraka. now he says, let's talk about a bad rebirth. Dia berkata, mari bicara tentang kelahiran kembali yang buruk. Alende la mombe marikpa. Again, it starts with misunderstanding how karma works. Sekali lagi itu dimulai dengan kesalahpahaman atas cara karma bekerja. But in a deeper misunderstanding where you just say, I don't believe it at all. Tapi dalam kesalahpahaman yang lebih dalam, di mana Anda hanya mengatakan saya tidak percaya Then you sama don't sekali, feel like you have to do good things to other people. You can just do bad things. kemudian Anda merasa sepertinya tidak perlu melakukan hal-hal baik So untuk if orang your lain, hanya lakukan misunderstanding hal is buruk. that bad, Jadi jika kesalahpahaman Anda itu you will buruk, kill people, Anda akan membunuh you will orang, lie to people, Anda akan berbohong and kepada you will orang-orang, collect, sok means you will collect bad karma. Anda akan mengumpulkan karma buruk. Then that has its own water, its own fertilizer in your mind. Kemudian itu memiliki air sendiri, pupuk sendiri dalam pikiran Anda. Kongiring day means, hey, and the rest is the same as I told you before with the good karma. Kongiring Dre berarti sisanya adalah sama seperti yang saya katakan sebelumnya dengan karma yang baik. And that completes session 18. Dan ini melengkapi sesi 18. Tomorrow we're going on to, can you have 3 lifetimes in 12 links? Besok kita akan masuk ke dapatkah Anda memiliki 3 kehidupan dalam 12 link? Can you finish a set of 12 Dapatkah Anda menyelesaikan satu set in 3 12 different wheels, almost 3 different lifetimes? di 3 roda yang berbeda? Hampir 3 kehidupan yang berbeda. And we'll talk about that one tomorrow. Dan kita akan bicara tentang itu besok. Don't turn your mind off, Jangan alihkan pikiran Don't say Anda. this is too complicated. Anda tahu, jangan bilang You ini went terlalu through rumit, oke? 12 years or 16 years of school. Anda melalui 12 tahun, 16 tahun di At sekolah. the end, you could do very complicated mathematics Pada akhirnya Anda bisa melakukan matematika yang and sangat very rumit complicated science. dan ilmu pengetahuan sangat And rumit. maybe you could write complicated things from your language classes. Dan mungkin Anda bisa menulis hal-hal yang rumit di kelas But bahasa nobody Anda. taught you how to die. Tapi tak ada yang mengajari Anda cara Now, mati. you may not be a mathematician in your life. Sekarang Anda tidak. Anda mungkin tidak menjadi ahli You may not matematika di write hidup books ini. or be a scientist. Anda mungkin tidak menulis buku atau menjadi And seorang that happens ilmuwan. to a lot of us. And that means you didn't need those 12 years. Dan itu terjadi pada banyak orang. Dan itu berarti Anda tidak memerlukan 12 But tahun to itu. spend a few days learning how to die, Tetapi untuk menghabiskan beberapa hari belajar cara untuk which you mati, have to do, yang harus Anda lakukan. I think it makes sense. Saya pikir itu masuk akal, So oke? see you at class 19. Jadi sampai ketemu di kelas Thank you. 19. Thanks, Shopping, for translating. Terima kasih dan terima kasih Xiaoping yang sudah menerjemahkan.